لخبرخا أفدقي أوشتي تنبر هزنا لخبرخمي لخبرخني أبوتاتناي إنتاتناي لخبرخا تعاف بالحي لخونقا تسفى عدي نهاجرنا عندي لخونقا من السيتقراي خوراتي خوراني إنه دحري نحمس عامت مرير ناقالسي طعم نعاوتي محفري ناقلقلتي قعزو ودب حوحات ببورد مرص إثيوبيا دحر دقيم بوليتيكاو هلوناخي أوقع يمو كاولو خونه عينت بوليتيكاو منقسقاسات خونه دحر خزي لهليو مرصاتات ايت ساتفي كبل بيف افليطنيو از زينا دحر مسمعو له قوم بتحواس تتدنسو قوم للا بنديت تتحمسو اما حراوي ميديا كاب لصحفو صحفي كاب للطفو فيديو يتلعلنا نمردأ خينا نينا ولقاوي سمعتها مقلاص ديمقراسياوي مسل مخانو نردأ ولا كوا تخنا اتم كرنا تحقوس للخم بوليتيكا هامنا فحيتو بتدغاغامي تتقاير بزح غزي رينا اينا موئي ناغاتا هامل فطر سلده يفلط كرنا ايتزللو دحار كيتسبرو لابلنا اتم ودبنا تسريزاتنا الخم لتناددخم الى حزنكم الى ودوخم مسرازال فطرولكم حزن نور لودوخم للكم تأمانت للا خور يخوننبا هزي تقراي جن كحوحات لحشا تلي خوينن لين نسا فلاتات مهورات تبعات لبامات من أسيل حاقفاي هزوان ننكحن ننكساقساي بهراويان ودبات له فتير أيامو تقراينا همتو قدمي حوحات لأشحات زمن لتسنحت قطالي للا أشحات زمنات نبر يامو أي تربشو أي تتشنقو منتان كي تحمقو لتوم دقفت خونا تقام تحوحات ازمال اختزي كاب حلفنا خزللا نحوحات كابورد مرت عام سرازات تغطلو للعالو حتوتات ما أخل غيرنا لهزبنا ننتصرومي نورهمي نتبتات كهليو يوممو هامتو لمود اسكام سنادونا مترشا سنات سمحتها قدمي حمشت معلت يبيلو ممهر يونيفرسيتي مقاله لخونه سلمون تكل هيمانوت قبعاته مريت لي تفصمولو ودب اول بلا رستي مس اخسمان ميديا بتعمي دس هالي صانحيت نيرو هلونا ودب افتو صانحيت للا هلونا ودب ويللا حدو ودب اني هودو ويس يلي لمال اور دورمانت اكتيف يخوني امونغو هلوي موت اني هو لمال لتقمو أفتو سانسو لمتصح لتقمو حمشتا وسنتي نتتات انيهو يبلمو حمزو لقص الكبلله يزرزروم حدا ودب انيهو ويم يلي لموال وسانيت نطي اتا حانتي يلو اتو ودب للو بوليتيكا قمنا تاي يمثل لبليو از مالتا مالتي حدا بارتي طنكارا مرحنت انيهودو يولي اوالاتو كادرتاتو اكيو كمرح يخلدو قصالنت كليو تودب هلونو ازدو كصنخه مرحي يفطردو متخا انيهودو ويس سان لتكا مرحي ويس ان حدشتكا يتولدي يبتاتنلو لبليو ازو نطسو تخالاي يلو لعلو للا اتو ايديولوجي خاخه ابات خال مزح خونه فوتو تخال مسسان يموتشدو مستوقتخه يخدو لبليو اتو سارساي من أسي خبات حوستو ويس نا لتصنحو ناتم عبيتي نا شماغل تاتسبسبيو ندحرنا من أسي تساتفون خاخه كاب تساتفو حف بالولا من قدي لافت مرحنا تمتصدو هامي بهامي من قدي خازي تقعنيو لبل وسان يبل اوزي تراعي نطيدو لتقصلله بوليسي اموصا خونه تي بوليسي كتصدق امغوارخه جيديو تاي يمثل بوليسي توصتلو لكل كتقمي مات يخوني لكل لكود ديو مالتي يخوني جن اتليس بوليسي قريصخا اصليكا تتغبردو تعقمسو انيكادو لبليو زمر بعتا افتنا مجمريا لطرنف يوم مالت اتو بوليتيكاو قمنو تاي يمثل ابل كيوم يلمو اتا خالئتي يلو لتقسا لله
ማሕበራዊ ቀመኑኡ ናቱ ውድብ ታይ ይመስል እዩ ኣብዚ ደለ ሰለስተ ነጥታት يقرب تحنتي هزوا دقف نيكادو هزي يدقف أكادو مسخا دينيو لبليو اتقال أي تأمانت إنه هو دو هزي خاسي أمنك كادو يا أمنك إنسنس عب خوينات جيزي اتمرحنت تواجيو كاب توللنايو مع حتوت أكوت أنا خليو أسلام جيزي تخوين لا اتمرحنت بتعم بسال سلولخانة بقى حسل للو لعدنا لتكمل تمن سيلة عدل لسرح لفتر إيكونومياوي عبيت لفتر لتعدي لا لحش درجة حفل بل عقم إنه هو يلوسي تزوسي يا أمن كادو لبلي أتو سالساي كميديا في خادو سنيخا على تفلالي وخوناتات لفتر زعباتات قوام يفلت دو ينتصر دو لبللا وساني نتو يبل أتو بسالساي درجة لقمت ولا لا دبلوماسيا ساو قمون أختاي تمثل تو بارتي سي تايد مسل لبلي لمنتاي اتو حدا بارتي كبال تخوينو عالم لخا افلطو بتاع وسان ايمو عالم لخا افلطو نيك انيودو مثل مسلو بايديولوجي مثل مساسلو هامو او خالوت عدتات لغنو بارتتاتخ يغاندو غني يمسرتدو لبلي اسو طرح لي يكون عالم مدرخ لتو حسابها لمساسلو للوم لغبورو فورمات بوليتيكاو فورمات يساتف دو زلا او لحقوف يلمو اتو راعي وساني نطيلو لولا حقاو قمون اخታይ يمسد لابنت حدا بارتي توداديرو امرص اكسعر تخوينو بتانا عدي حقي مسرت ريجستر ديخا دوست سريس خاخا وي افلطو نيكادو وي سيبل خايلبل وساني مغنياتهم اندحر بارتونقا بامرص اتساتفتونقا كحيل ملش بللو خناتات تساتف خاي بسلاماو منقدي نحرت ولا درون قال لا اتو عدي ناتو عدي حقك فلطك انيهم ازخ يفلطك دو اي لا ابنت خزان احنا تفوتي صلايا او ايتوبيا دخلنا هنا حدا بارتي لا اب لخونه خاب كودادر تخوينو بورد مرص ايتوبيا وقنا كوخنيو سلازي كبورد مرص ايتوبيا وقنا نيكادو لبل وساننت يبل دحر قصلو احامشاي اتوساننت لولله ايكونومي قمنا ختا يمسل حمودو خوينو لنقساقس معنات نا ايكونومي عقم نيكادو خزي عقمي كاب لكب منالوات كاب حبرتسب خا كون يخل كاب لغست هاجرات تغنيو كون يخل ወይ ካብ ተፈላለዩ ንዓልኻ ኣባላት ብድጋፍየ ብግዛዕየ ለከበልኻ ናምእካ ዓቕምኻ ሃመ እዩ እሱ ሪሶርስ እሱ ሒዝኻኸ ላብ ህዝብኻ ናምውራድ ኩነታት ታእዩ ልብል ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ማለት እቲ ሓደ ፓርቲ ህልውንኡ ንምስረት ብኡ ልክዕ ኣባላቱ ለልምብዛሕ ቢሮታት ለክኸፍት ኮይኑ عقم بتاعم وساني إيكونومي عقم وساني إمو أفتو إيكونومي عقم خا لمكاب تجورو من قصاص أساتف نتغام أيو تعقم خا أبي درجة وتصح أيو ليفل بتعمي وسنتيون بتعمي كونجو تنتنا أيهو مزجات أمي إتمولو فيديو أو أخصمايت ميديا أتهم كتكتاتلو يعدمكم أتونات وحتر بلا تتصمقو تلناجن اتن ابلع التقصها حموش قند نطتات اندحرت مال وديخا تلي خوينما لزيا قنجو شغل هونت مرسي سلي سولا لهوانيا سولا تايو يلو ليفل تخاتاتنا نملس حدا غيزه حدا ود اني ايو زبهالس اوفيس هيدكوارترز لزلوو مانديراس لزلوو ارماس لزلوو سبات ስለዘለዎ ገሮም ዝሕቅንዎ ሰባት ኣለዎ እዚ ግን ጌጋ እዩ ከም ድሕር ኮይኑ ዳስዋውን ማንዴራ ኣለዎ ሰብ ይእከብ እዩ ጓይላ ኣሎ ፖለቲካዊ ክታዕ ኣሎ ሕጂ እሱ ከም ሓደ እኩ ከም ሓደ ፓርቲ ከም ሓደ ሕጋዊ ፍልጦ ዘለዎ ፓርቲ ጌርና ክንሓስቦ ይንኽእልን ሓደ አይዲዮሎጂኡ ታ እዩ حدش أيديولوجي حزب مثلا الله أبي تاود ديمقراطية ديو التي وطأت زساتف ديو زي منم زفلت يكونن زي يوز بحال أنا مسمر لبحال الله مسمر أمزمر الله وعطم سبات مزمر أبدا سواون يزمريو درفي أبدا سواون يزمريو مقرع الله موقع الله أبدا سواون
መዝሙር ስለዘለዎ ማንዲራ ስለዘለዎ አርማ ስለዘለዎ ሐሳብ አለው ማለት አይኮንን ኦፊስ አለው አለው ሰላማው ቃልሲ ሰላማው ቃልሲ ክመርሕ የዝል ውድ ናውዓሉ ሰራዊት ክልዎ ይውሉን ሰራዊት ምሳና ይውሉ ካቶም መራሕቲ እዞ ዝኒኦ ፓርቲት አይኮነ ሳይ ለሪካ ዘሎ ማአይታይ ዘሪካ ዘሎ ቲ ሰራዊት ናይ መንግስቲ ይኮን ዘሎ ኣብ መንግስቲ ኣዛዚ መን ይወስታይ ሕጂ ሽምባን ኣብ በሓይሉ ኣሎ በሓይሉ ሃልዩ ግን እንታይ እዩ ገይሩልና እንታይ ይፍትሕ ኣምሲልና ፖለቲካዊ ምርጋዕ ድዮም ጽዩ ልባዕሉ ድየድሒኑ ኣሞትን ሕየት ኣለኹ የለ ልባዕሉ ድየድሒኑ ማሕበራዊ ጉዳያት ሕብረተሰብ ይፈትሑ ኢኮኖሚያዊ ጉዳያት ሕብረተሰብ ይፈትሑ እንታይ ዝተቀየ ኣለኹ ንኽብልሲ እንታይ ስማ ኣለኹ የለካ ኣሎ ኣለዎ ከም መላኽ ኮይኑ ኣሎ ቶም ልዕሊ ኮር ሒዙ ኣብ ፈቃዶ ትግራይ ዘለው ምልሻታት እውን ሓዊሱ ኣለኹ ይብሎ ዘውዝኒኦ እዚኦም ብረት ለሓዙ ምሳይ ደሪበ ኣለኹ ክብል ከሎ ፓርትነቱ ይኾን ዘርእየካ ኣሎ መላኽ ምዃኑ መላኽ ከዓነ ፓርቲ የውሉን ጨለሞ بمسرة سلمون سولا حوحت لينبرت تخوينا ويلا اندحر يلا ينبل خوينا ما اتو وعلي بريتوريا خموت الرشوسي تاكو خونيو بلي حوحت هلونا كل الدو ليفل بتاع مسانتي مخنياتهم بزحات سبات سبيشالي برو حوحات لخونو اكتيفيستات ولو منايم كادرتات ولو منايم مسوم سمعت لهم سيمباتايز لغورو لحوحات سمعت لهم ساعات حوحات مالت بريتوريا لمصاتيا سلازي اندحر حوحات بورد مرص على يفلط اخوينو بريتوريا تسيرنيو يولو حلف حلفهم لله كقرا غزي جميروم نفلطلخمينا احنا نقرصلخم نولو ابنا وشط او غداي مفتفات امولم لخوننا هجدف اوتليتاتنا ميديا له بقى اوفيشالي تبيدونيو بريتوريا فورسنيو يلوم اوف كورس دس يلوم مالتيو بنا من اسي تግራይ እሱም ሴፍ ከሆኑ ለአና ለሐዊ ለመጠጣቅ በቃ ጓር ለው ነገራት ግን እዚ ነገር እዚ ልክዕድዩ አብልብል ጠበቃይ ፖለቲካ ተንታኒ ዳንኤል ብርሃነ ኣብ ሆርን አፌርስ ሚዲኡ በጥቅምቲ 17 2024 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ለቆቆ ቪዲዮ ለተናገሮ ነገር እንይሆሞ እስቲ እሱ ሰምዒና ተመልስና ለደንጋነይና ሌላው እዚህ ጋር ያየጅ ማንሳት ፈልገው ህወሓት ቢፈርስ አሁን ወደ ህወሓት እንመለስና እዚህ ጋር ይሄ ልክ እንደ ሽያጭ ውል ወይም እንደ ጋብቻ ውል በህወሓትና ፌደራል መንግስት መካከል ብቻ ያደረገ ውል ነው ስምምነት ነው ካልን ህወሓት ቢፈርስ ምንድነው የሚሆነው ወይ ህወሓት በምርጫ ቢሸነፍ የህወሓት አመራሮች ፕሪቶሪያ ስምምነት ይዘው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ ማለት ነው አይደለም ከሚቀርብ አካል ጋር ነው ንግግር የሚሆነው ለምሳሌ በሚቀጥለው ምርጫ ባይቶን አሸነፈን እና መንግስት ሆነ ከዚያን ጊዜ ፕሪቶሪያ ላይ ያላለቁ ነገሮች ዲዲአር ለምሳሌ ሰራዊት መበተን ላያልቅ ይችላል ከዛ ድረስ ወይ ሌላም ያላለቀ አንቀጽ ነው ይችላል ያን ያላለቀ ነገር ትግራይን ወክሎ ያ የመጣው መንግስት ነው እንግዲህ መቀጠል መሄድ የሚኖርበት ዞሮ ዞሮ እንደዚህ አይነት ስምምነቶች ሲፈርሱ ማን ነው ትግራይን ወክሎ የሚቀጥለው ሰላም ህወሓት ሁለት ቢሆን ወይ ደግሞ ህወሓት ጭራሹን ቢፈርስ በትግራይ በኩል ትግራይን ወክሎ ፕሪቶሪያን ይዞ የሚቀጥለው ማን ነው የሚለው ላይ አደራዳሪዎቹ ማጥራት ይኖርባቸዋል እንደዚህ ኮንፊውዥንስ በተለይ ሀገሮች አጋጥመው ያውቃሉ ከጦርነት በኋላ ብዙ ጊዜ አይቀጥሉም እንደነበሩት የነበሩ አደራዳሪዎች ስለማይቀጥሉ አደራዳሪዎች እና ሌላኛው ተዳዳሪ ወገን ጋር መነጋገር ያስፈልጋል ማን ነው ወክሎ የሚቀጥለው የሚለው ላይ ክላሪቲ ሊኖርበታል አውቶማቲክ አይደለም ነገር ግን ህወሓት ስለሌለው ህወሓት ስለፈረሰ ብቻ ግን ፕሪቶሪያ ይፈርሳል አውቶማቲካሊ ማለትም አይደለም ነገር ግን ዛሬ ክላሪቲ ሊኖርበታል የአደራዳሪ ወገኖች ሶስተኛ ወገን እውቅና እዚህ ጋር ትርጉም ይኖረው ለዛ ነው የዛሬ ወር ማይክ ሃመር ለጉብኝት ሲመጣ ወደ ኢትዮጵያ የሱ ጉብኝት አስመልክቶ ስቴት ዲፓርትመንት ያወጣው መግለጫ ላይ ጊዜያዊ መንግስቱና ፌደራል መንግስቱ ፕሪቶሪያን አፋጽም እንዲቀጥሉ ለማበረታታትም ጭምር ነው የሚሄደው ማይክ ሃመር ለጠቅሳል ቲፒኤልኤፍ ሚሊዮንስ መጥቀስ ትቶ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የፕሪቶሪያው ሁለት ፕሪቶሪያን ወክሎ ትግራይ በኩል የሚነጋገረው ጊዜያዊ መንግስቱ ነው የሚል ሐሳብ ነው ዝንባሌ የያዘ ነው የሚመስለው አሁን ስቴት ዲፓርትመንት ወደፊት ግልጽ ያደርጉት ይመጡ ይሆናል ስለዚህ የአደራዳሪዎችም የሚሰጡት ሂንት ወይ ደግሞ የነሱ ሙቀና እዚህ ውስጥ ማተር ያደርጋል አዘይንዶ ፈሰደ ግን ሰምባዲ ወርሶት ይቀጥላል እንጂ ህወሓት ቢባል ፓርቲ ባይኖር ወይ ህወሓት ቢፈርስ ደብረጽዮን ወይ ደግሞ የሆነ ሰው ስምምነቱን ይዞ ወደ ቤቱ ይሄዳል ማለት አይደለም አንድ ያንን ነው ሌላ
ምን አለ እዚህ ጋር ህወሓትን ወክሎ ተክቶ ስልጣን የያዘ ወይ ደግሞ ትግራይን የመወከል ቁመና ላይ ያለ ስምነቱን መቀበል ግዴታ ይኖርበታል፣ መፈጸም ይኖርበታል። እኔ አላቆምን ያልነበርኩምና አልፈርም ብሎ መተው አይችልም። ነገር ግን አንዳንድ ማሻሻያዎችን ሊጠይቅ ይችላል እንደ ሁኔታው። አሁን በእርግጥ እዚህ ጋር ጌታቸው ራሱ ነው ሄዶን ፕሪቶሪያ የፈረመው። አሁን መንግስት ያለው ጌታቸው ነው። ስለዚህ እንደ አዲስ መጠየቅ ላይችል ይችላል። ግን እኔ ነገ ፕሬዚዳንት ብሆን ያኔ ሲፈረም ማለት ግዴታ ይኖርብኛል ያንን ስምነት ይዤ እያስፈጸምኩ መቀጠል። ግን አሴም ታይም በትክክል ያልገቡ አንቀጾች አሉና ይሻሻሉኝ ብዬ ልል የምችልበት ድል ይኖረኛል። አዲስ አክካው አዲስ ፊት ስለሆንኩኝ ትንሽ ማሻሻያዎች ልጠይቅ ይችላለሁ። ራሳቸው ሴም ሰዎች ከሆኑ ግን መንግስት ተባሉ ፓርቲ ተባሉ ሌላ ስም አወጡ እንዳለ የመቀጠል ድላቸው ሰፊ ነው። እነዚህ ሁለት ነጥቦች ማስቀመጥ የፈለጉት በመጨረሻ ይሄ ግን ዞሮ ይሄ ሁኔታ አንተ ህወሓት መፍረስ ወይ ህወሓት ለሁለት መከፈል ማን ነው የሚወክለው የሚለው ኮንፊውዥን መፈጠር የስምነቱን አፋጻሚ ያጓትተዋል። ለምሳሌ የሰራዊት መፍረስ ጉዳዩ ዲዲአር መፍረስና መልሶ መቋቋም ተዋጊዎቹ መልሶ መቋቋም ሁኔታ ላይ መጓተት ይፈጥራል። ጭራሽ እንዲያውም ሰራዊቱ አንዳንዴም ከመንግስት ውጭ ነው አንዳንዴ የህወሓት ሰራዊት ምናምን የተባለ መደናገር ስለሚፈጠር እዛ ላይ ራሱ የሚፈጥረው ኮንፊውዥን ይኖራል። ፖለቲካ ዲያሎግ እና ፓወር ሼሪንግ ከፌደራል መንግስት ጋር ፖለቲካ ዲያሎግ የሚላለው ፕሪቶሪያ ላይ እንዲሁም ስልጣን መካፈል በፌደራል ውስጥ እናርግ ሲባል ማን ነው ትግራይን ወክሎስ ያሉ ቦታዎችን ለትግራይ ፌደራል መንግስት ውክልና እንዲኖረው ከየትኛው ህወሓት ነው የሚሄደው ወይስ ከጊዜ መንግስት ነው የሚሄደው ሰው ማለት እዛ ለሚሾም ሰው ማለት ነው። ወደዛ መገባት ነበረበት። እስካሁን እሱም አንዱ የተጓተተ ፕሪቶሪያ አካል ነው። ማን ነው እንትን የሚያደርገው ማን ነው ወደዛ ተወካይ የሚልከው የሚለው ላይ ኮንፊውዥን ይፈጥራል፣ መዘግየትም ይፈጥራል። እንደዛው መልሶ ግንባታ ላይ የተፈናቃዮች መመለስ ጉዳይ ላይ እንዲሁም የመሬት ማስመለስ ጉዳይ ላይ የሚፈጥረው መጓተትና መደነቃቀፍ ይኖራል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ቢሆን እነዚህን ጉዳዮች ማስፈጸም ላይ ከመስራት ይልቅ እዛ መካከላቸው ያለውን ሽኩቻ ማየትና የትኛው አካል ነው ትግራይን ወክሎ ከኛ ጋር የሚነጋገረው የትኛው አካል ነው ስምነቱን አፈጻጸም ቀጥሎ የሚመራው የሚለውን በመገምገምና በመቃኘት ላይ ስለሚጠመድ የሚፈጥረው ሳንካ ይኖራል። የህወሓት መፍረስ ሳጠቃላይ የህወሓት መፍረስ ወይ ደግሞ የህወሓት ለሁለት መከፈል ወይም የህወሓት አለመኖር በራሱ ስምነቱን ዜሮ ያደርገውም። ህወሓትን ወክሎ ወይ ደግሞ ምንድነው ህወሓትን ተክቶ ትግራይን እየመራ ያለው አካል የስምነቱ አካል ሆኖ ይቀጥላል። ነገር ግን በዚህ ሂደት በዚህ መካከል ግን ኢቭን አሁን ራሱ ባለው ሁኔታ ማለት ነው የሚፈጠር መጓተት እና የመደነቃቀፍ የስንቱ ደጋቀፎች ግን ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሰው ሲጠቃለል ፕሪቶሪያ ለህወሓት ነፍስ አለው። ነገር ግን አፋጽሙ ግን መጓተት ሊፈጠርበት ይችላል ማለት ነው። በዚህ አጠቃለል ነው። አመሰግናለሁ። ድሕር ዝለለ ብጉንበት 14/2025 አቆጣጽራ ፈረንጂ ኣብ አፍሪካን ሪፖርት ለውጾ ጽሑፉ ዳኒ ኣብ ሱዳን ብ2005 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ኮሎምቢያ ለለ ብ2016 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝተፈጸሙ ውዕልታት ኣብ መትከላት ብልምስረቱ ክልቲኦም ወገናት ብለማእኹሊ ግዴታ ለብለንቡሪ መስራሓት እቱ ምና ማሕበረሰብ ዓለም ለድጋፍ ተወሲኽዎ ውፅኢታዊ ክኾኑ ሃምሉ ከኣሉለ ብደንቢ ትንትን ነቢሉ ለብርሆንዮ እሱ ለቡ ዘጋጣሚ ክተንብዎ እላ ጠየቅኩ ሕፅር ብልበለ ዳንኤል ኣብ ቪድዮ ኾነ ጽሑፉ ለረድእና ታእዩ እንድሕር ኢልኩም ኮንኩም ግን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምስሉና ሕወሓት ሃምለይ ድሓሓዝ ክድሓሓዝ ምሙካርለ ተኾነ ኣግባብነት ሃምለይ ይብሉ እዩ ጨለሞም እቱ ሓቂ እዝን ድሕር ኮይኑማ ልምንታ እዮም ሕወሓታውያን ብለይ ኾነ መንገዲ ፍሬም ምግባር ኣህሊዎም ልብል ብዙሕ ግዜ ለውጋዕናሉ ስለልኾነ ላኡ ኣይምለሲ ልምንታይ ኢና ግን ብስሩ ካብ ዕንክሊል ምውፃእ ዘይከኣልና ታኣዩ እቱ ችግር ልብል ኣብ ንሪአሉ ግን ለዚ ቆንጆ መልሲ ኮነና ኢለ ለግነኹ ወለለ the dead horse theory and the political paralysis of the Debretsion-led TPLF splinter group a strategic case study on Tigray's political stagnation ብልብል ኣርእስቲ ብመጋቢት 5 2025 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ትግራይ ሄራልድ ዝወፀ ጽሑፍ ታይ ይብል ናልሞተ ፈረስ ጽንሰ ሓሳብ ማለት እቱና dead horse theory لحش قال تهالي اوكي لغيزو ግን መጸለይ ስለሆነ እሱ ከተቀመየ ና ዴድ ሆርስ ቲዮሪ ወይ ና ሙት ኦር ልሞተ ፈረስ ጽንሰ ሐሳብ ውልቀ ሰባት ትካላት ፖለቲካዊ አካላት ውድቀቶም ተቀቢሎም መፍትሄ ክፈጥሩ ልጽዕሩ ልቱ ውድቀቶም ምክንያት ለሆነ ስትራቴጂ ተጠቂሞም ለምጽጋኑ ለይከአል ነገር ክጽግኑ ወይ ከስተኻኸሉ ለምኩርሉ ኸይዲ
እዩ ይብል ትጽሑፍ ሞ ቅጽል ኣቢሉ ለለ ብመሰረት ልሞተ ፈረስ ጽንሰ ሓሳብ እቱ ትጋልዎ ፈረስ ተሞይቱ ለሐሸ መፍትሒ ታይ ሕጽር ብለለ ፈረስ ምቕያር ወዶ ድሕሪ ሞይትካ በቃ ተቕይሮ ነገር ግን ልቱ ሓቂ ተቐቢልኻ ምግፋጥ ትካላት ወይ ውልቀ ሰባት ኣብ ለይ ጠቕሙ ሓሳባት ለኣብነት ሓደ ልሞተ ፈረስ ሓድሽ ኮርቻ እንድሕር ትዕድገሉ ተማት እዚ መሰረታዊ ለይኾነስ ና ይምሰል ለግዚኡ ስልካ ልጸንሕ ለውጥታት ምግባር ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ልቱ ፈረስ ልጋልብ ሰብ እንድሕር ትቕይር እዚ ኸታይ ማለት እዩ ልቱ መሰረታዊ ውድቀትካ ለይልውጥ መዋቕራዊ ለውጢ ለይኾነስ ናብ መራርሓ ለውጢ ትገብር ተለኻ ማለት እዩ ሳልሳይ ልቱ ልሞተ ፈረስ ኣማውትኡ ወይ ለለ እቱ ሞቱ ምኽንያቱ ወይ ለለ ሃመ እዩ በኸሞይቱ ድዩ ኣብ ልብል ለጽንዕ ሓደሽቲ ኮሚቴታት እንድሕር ተዋቕር ኮንካ ብኸሊእ ኣገላልጻ ኣብ ውሳነ ለይኾነስ ኣብ ጸብጻቢ ኣብ ለይ ጠቅብ ትንተናይ ጊዜኻ ምብኻን ማለት እዩ እቱ ራብዓይ ሞት ልብል ቃል ሓድሽ ትርጓመ ምሃብ እዚ እንታይ ማለት እዩ ተኸተልትኻ ልቱ ውድቀት ሃም ኸይዲ ክቕበልዎ ወይ ሃም ለውጢ ክግንዘብዎ ምግባር እዩ ኣይ ችግር የብሉ ኢልኻ ቱና ሞት ዲፊኒሽንስ ተቕይሮ ማለት እዩ ወይ ሃም ብሓዱሽ ልዕልኻ ሃም ንሙችካ ጌርካ እቲ ውድቀትካ የለሳልሲ ብትብሎ ወይ ልቱ ተኸታልየሲ ትውድቀተይሲ ከይኣምን ምግባር ይኽእለሉ ኢልኻ ተሓሰሉ ነገራት ንምግባር ትጽዕር ተለኻ ማለት እዩ እቱ ሓምሻይ ልናደጋ ሓይልታት ምኽሳስ ወይ ምውቃስ ናብ ውሽጥኻ ድኽመቲ ውድቀቲ ምግምጋም ኮፍ ኢልኻ ናብ ውሽጥኻ ትርኢ ልናባዕልኻ ስንፍና ልናደጋ ሓይልታት ተሓታቲ ብምግባር ብምውቃስ ካብ ተጠያቕነት ልባዕልኻ ነፃ ንምግባር ትኸደሎም ርሕቐታት እንድሕር ሉ ኮይኑ ኣብዚ ካተት ልብል እዩ እቱ ሻድሻይ ልቱ ልሞተ ፈረስ ልምስልጣን ወይ ደጊሙ ላብ ልቐደመ ቆመንኡ ክምለስ የኽእል እዩ ልበሃል በጀት ምጽዳቕ ታማት እዩ ሃፍትታት እንተስ ቅርሺ ጉልበት ጊዜ ክኾን ይኽእል ኣብ ለይ ረብሒ ኣብ ለይ መስሊ ነገር ከንቱ ልፍዓታት ጊዜኻ ጉልበትኻ ቅርሽኻ ምፍሳስ ማለት እዩ እቲ ጽሑፍ እምበኣይ ዴድ ሆርስ ቲዎሪ ብዙ መንገዲ ብልገለጸ ቀጽለ ኣቢሉ እቶም ኣብ ላዕሊ ጠቐስናዮም 6 ታክቲካት ሙስቱና ደብረጽዮን ፍንጫል ሕወሓት ዘለዎም ምሳላት ሓደ ብሓደ ይርኢ ሓደ ይብል ሞካኡ ብደብረጽዮን ልምራሕ ፍንጫል ሕወሓት ብፍሉይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ለለጋጠሞ ሕጋዊ ኾነ ናቕቡልነት ውድቀት ካብ ስረ መሰረቱ ተቐቢሎም ለመፍትሒ ልሰርሑ ልቶም ልስዑ ጎዳእቲ ኣዕነውቲ ስልትታት እዮም ክኽተሉ መሪጾም ለኣብነት ይብል ሓደ ልቱ ለጋጠሞም ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ሽንፈት ውድቀቲ ሽምጥጥ ኣቢልኻ ምክሓድ ክልተ ብፍሉይ ድሕሪ እቲ ጉባኤ ልብልዎ ኣኼባ ምግባሮም ልተወሰነና ኣመራርሓ ምፕዋዝ ምቅያር ተነበረ እቲ መሰረታዊ ልበሃልና አይዲዮሎጂካል ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ግን ሃምቡሉ ተይተለኸፈ ቅርእዩ ተገይሩ እቲ ሳልሳይ ልቱና ባዕሎም ውድቀት ካብ ካልኦት ኣካላት ማለት ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብ ተናሕናሕቲ ውድባት ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ዓለም ለኸ ትካላት ብምስባብ ልትለጋጠሞም ውድቀት ተሓታቲ ከይኾኑ ይንቀሳቐሱታ እቲ ራብዓይ ህዝብና ለይደራደረለን ነጥታት እኒሄዋ ወይ ብጣዕሚ ስምዒታዊ ክገብርኦ ይኽእላ እየን ኢሎም ለኣምኑለን ነጥታት ብምውፃእ ወይ ነፂልኻ ብምትኳር ላብና ዓለም ጥቕሚ ክቕይሩሉ ወይ ለለ ክበላለጽሉ ብዙና ህዝብ ስምዒት ለና ዓለም ጥቕሚ መፈጸምነት ክትቆሙሉ ኢና ርኢና ለኣብነት ና ትግራይ ጥቕሚ ኸዝን ምሕላው ሃምልኾነ ኣምሲሎም ይብል ልባዕልኻ ግን ተሞቻቸሉ ኸዛውዚ ጽሑፍ እኳ የለይ ግን ልቱ ልመሰል ልተቃለሰ ማለት መሰል ዓርሲ ውሳነ ኣትበሃል ነይራ ኣፍቱ ናሸመንተ ወርሒ ዓርሲ ቀድሚኡ ነበረ ህዝቢ ትግራይ ተቃለሰሉ ተሓንቲ ነጥስ ኣትበሃል ነይራ ልመሰል ዓርሲ ውሳነ ሲ ንቃለሲና ትብልያ ነይራ ድሓረ ግን ብጣዕሚ ልሕዝን ህንደይ መላምል ደቁ ልገበረ ህዝብስ ብኸባቢያውነት ትፍርጆ ወይታይ ትብሎ
تاي يلو دي مختل حنششه تولو ويلو تو امرارحو صبيبيو تولو سماسم تلطفلو انحنا ويلي لخالي تايولو انحنا تطفينا تግራይ كطفئዩ يولو خاماتيو ازي قال بقال يكون يحملولو حميما ودو خان دحر تبتينا ህዝቢ ትግራይ ሰአን መሪሕ ውድብ ቀሪብ ዘለ ትግራይና ለሓደጋ ለውቅዕ ይልኻ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ለለ is unfortunate ዕድለ ስለለየግኒ ክኾን ይኽእል እዩ ህዝቢ ትብል ተለኹ ሂስቲ ጀነራላይዜሽን ይኾነ ኣብ ሚድያ የሉለኹ ስና ህዝቢ ድምፂ ኣብ ሚድያ ዕድል የግኒ ታይ ልብል ዋ ለምንታይ እዩ ክብተን ማለት ለምንታይ ተተካኢለ ፍረኹም ለምንታይ እዩ ቱና ትግራይ ሉናሲ ምሳኹም ኢንተርቴይን ክኾን ደሊኹም ወይ ፈቅድኹም ወይ ሃም ክኾን ሰሪሕኹም ኢሉ ትጥይቕ ተሎ ኣይስማዓይ ወይ እቱ ልጠይቆ ሕቶታት ኣብ ሚድያ ክወፅእ ኣይግበሪ ካስኳ ጽቡቕነቱ ዘዋደው ጀሚርኒሆ ዕድመ ጥዕና ሃዚ ዶዋ ደው ትግራይ ሸገ ቃልስ እዩ ኣነ ለ ይቕበለ እያ ጎንኹም እያ ብዘጋጣሚ ልሕግዞ ነገር ተሃሊለ ባይዘወይ ኣም ሬዲ نهازوي دمص مخان مسلت يخونس قديتها سلالخونه سرحي سلالخونه كقصل السو طرح لي خونه خاز للجمهوروا تግራይ ሀገር ንገብር አይና ተበድልና አይና አይነት ቀልድታት ማለት እዩ እሶም ደስሎም ተሎ ኢትዮጵያ ይጎርና እሶም ትድብሮም ተሎ ትግራይ ይጎርና እዛ ጉዳይ እዚኣ سؤال خامزي نخا خيل حد جاي خونه تبي تعمي تلقيا سفحيا مبرهري سلدليا قصادي سولوس يحري خدت سلسته معلتي حالته بيجيره كمل سلايه لخونه خوينو خزي لافتو صحفنا نملسمو اذا ما لعلي التقصنا يوم افتو قداماي مالت بوليتيكا ودقتات هامر اي لخونو تخونتلو اتو خال ايلله ناتو عطق وي ميليشا ايو لولو اتو صحف بوليتيكانا دريقو قري امغوار لنورم غيده لملكت تتقسلو لله حاده مسلي تنصره صراي مقطام مالت ግልጺ ና ወታደራዊ ዓላማት የቀመጥኻ ልግበርሎ ወይ ለሎ ጽግድግዳት ኣብ ትግራይ ለኸትሎ ኣብ ትግራይ ድሕሪኡ ለኸትሎ ስፔሻሊ ድሕር ዝጥሪና ልዕሊ ኮር ልባህል ውሳነ ለኸትሎ ዕግርግሪ ናሃዚ ምርባሺ ይጠቅስ እቱ ካልኣይ ናብ ሓደ ምጽምባሪ ልተረጋግዕና ጽታ ማዕቀፍ ምፍጣሪ ስምዒታዊ አካይዳ መኽታል በአንጻር እቱ ለዚ ጠቀሚዩ ልባህል ነገር እቱ ሰራዊትና ንመርሕሉሉ أمرار حتات همن كساقس له سالساي أبنا تجري تقمتات معساد قدم خزي تدقاقيمو مسلو دقة بوليتيكانياي أتحساسو إبموغان لتو أب تجري لنبري لولي بوليتيكا أفلالايات لجدد كسنتاق لجبر خوين يو اتو نا وتدرهات من كساقس كافتم عطوقات وطينا لتو سالساي مالت ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሰዓይናት ኣብ ልረአናሉ ግዜ ለለ እቱ ጽሑፍ ታይብል እዚ ጉጅለ ውድቀታቱ አሚኑ ብለ መቅባሉ ይብል ሓደ ኣብ ትግራይ ክህሊ ልነወሮ ድህረ ጄኖሳይድ ሕዌት ወይ ሪከቨሪ ኣብ ህንጸት ኢኮኖሚ ትሕተ ቅርጺ ከይውዕል ፖለቲካዊ ምንኻሳት ግዜ ጉልበቲ ሃፍቲ ክባኽን ገይሩ እዩ ካልኣይ ውሽጣዊ ላይ መረጋጋዒ ሕብረት ምስአኒ ዓቅም ለሎ መሪሕነት መስለ ምህላይ ተደሚርዎ ዓለም ለኻዊ ድጋፋት ምስአን አኸቲሉ እዩ ይውሎሞ ና ደብረጽዮን ውድቀት ምስ ካልኦት ዓድታት ማለት ምስ ሕብረት ሶቪየት ብ1991 ዓመተ ምህረት ለጋጠመ ኩነታት ኣብ ግዜ መንግስቲ ደርጊ ብ1991 አቆጣጠራ ፈረንጂ ለጋጠመ ውድቀት أو خلت شحات بقطع فرنجي مقابل لتلنا حق اللي مقبل بمحنقادو زيمبابوي بالعالم لخ محور سب كتقلل مقنيات خوين أيو لك هامزو خزي نادبرت أن فنجال أقات موللو عينت كبلة تمساسلتي تاريخات تقصو ينتصر أتوم أو خالوت علامات لتفتصم يكون وأعدنا خزي للرأي لو ملكتات نا متنقطع ملكتات هاملو خونو تلي تفتحهم للا لاب تقلالا ودقتي لهزبنا للا ليتدليه مكراي حسار فداي كختلهم لخلو بمبرهراه مفتيح لولم نتتات
ሃምዙ ልቕፅል ገይሩለ يقمت حدا لتو نبارا وحقي مردا خوننت مقبال نحلو فتحتت خاطر رديخا قد صالخا بروك خون لخ المرحنت لتو جيزي لمتن وسانتات محلافي تحت اصافاي مخاني خلأي عدكي عطوقاتي كم خلو مقبار حادنتو لتحلي بروفيشنال لخونه نادحننت مواقر كهلي مقبار سالساي وشتاوي فحفح قنيسخا تقمخا تحللو تخيل دبلوماسياوي جنايا مجمار مفتصام رابعي ايكونومياوي ملع علات كهلي لتو للو حفت تግራይ لنابعلخا بوليتيكاوي تقمي كموعل تعقبخا اب داغمه هنصت تግራይ كوعل مسراح مغبار حمشاي لتوم لودقتنا تحاتتي لخون ساعات امرار حاتات او قدمي حقي كقرو مغبار يدلي يبل انحنا لتو مخري او لبوناخم يحضر لكم تلخوين جن مخرو امبتلو منكرايم كرو ايمو نجاجن لتوم بمكراك مكورو لدليوي بتعمي لها تصعي مرحتخا كتبل جن هزبنا مكراخا كيتبلع تنقبل بمال مسنادونا اوزي نودينا قصالي بخالي اسكاو نغانا سلامي حرنتي العدبونا امين